I worship and adore. I wanna tell you more, Lord, how much I really do love you. And I love you, Lord, how I love you. I love you, Lord, how I love you. I love you, Lord, how I love you. Lord, I wanna say is that I love you. And I love you. And I love you. Lord, how I love you. And I love you. Lord, how I love you. I love you. Lord, how I love you. Lord, I wanna say that I love you. Father, in the name of Jesus Christ, we give you praise and we thank you for this wonderful time you have given us as a family of heaven. I give you praise for the altar that is erected in this place to represent the whole world as we cry unto you. Lord, we give you praise for what you're just about to do in our midst. Thank you for the men and women that are available to hear you. Thank you for the men and women that have given their all to see this conference a success. Lord, I give you praise that we are not here in vain. Thank you, Holy Spirit, for your presence, for your power, for your love, for your kindness. And I give you praise that you're going to speak to us in the greatest simplicity while demystifying the complexities that are in the gospel. I thank you, Lord, for the hearts you're drawing. I thank you, Lord, for the direction you're giving. I give you praise for everything. In the name of the Lord Jesus Christ, we have prayed. Somebody say, Amen. Please have your seat. Silakan duduk. So good to see all of you. Sungguh baik untuk berjumpa dengan anda semua. I would like to welcome the ministers of the gospel. Saya ingin mengalukan saudara-saudara penginjil. Reverend, good to see you. Saudara Reverend, baik untuk berjumpa dengan anda. Dear man of God, good to see you. Dan juga baik untuk berjumpa dengan anda. Good to see everybody here. Dan sungguh baik untuk bertemu dengan anda semua. And it's really humbling to stand before you, God's people, to talk to you tonight. Dan cukup baik untuk berada di depan anda untuk berkongsi dengan anda pada hari ini. I trust that the short time we have here, God will speak to you. Dan saya percaya dalam masa yang singkat ini Tuhan akan berbicara dengan anda. Somebody say amen. Katakan amen. Now in Africa, Di Afrika, when you agree with something, bila anda setuju dengan sesuatu, say amen. anda katakan amen. Praise the Lord. Puji Tuhan. I say praise the Lord. Saya katakan puji Tuhan. God is going to do us great. Dan Tuhan akan lakukan sesuatu yang baik. Great things are going to happen in our midst. Dan sesuatu yang indah akan berlaku di kalangan kita. And none of your life is going to stay the same. Dan anda akan rasakannya. Hallelujah. Haleluya. I said hallelujah. Saya katakan haleluya. So I want to talk to us. You know, we are a prayer camp. Anda tahu kita berada di satu persidangan doa kan? And we are going to talk about different tenets of prayer. Dan kita akan berbicara tentang pelbagai hal berkaitan dengan doa. And we are going to explain a lot of things to people. Dan kita akan menceritakan kepada anda mengenainya. But I feel it's very important. Tapi saya rasakan ianya penting for us to firstly understand the mind of God. Untuk memahami minda Tuhan. And why men pray. Dan mengapa manusia berdoa.
Praise the Lord. Puji Tuhan. Then we can ask the strength to pray. Dan kita akan, dengan itu kita boleh minta kekuatan untuk berdoa. Amen. Amen. As you all know, we come from Uganda. Dan seperti anda tahu, kami semua berasal daripada Uganda. Under the cover of Apostle Grace Lubega, Di bawah naungan Apostle Grace Lubega. whom you're going to see tonight, Dan yang anda akan berjumpa dengan dia pada malam ini. and the 2 consequence days. Dan untuk 2 hari seterusnya. Amen. Amen. And I would like to warn you, Dan saya ingin beri amaran. you know, when you're this side, you're used to African preachers coming around to preach to you, and then they go back and so on and so forth. Anda biasa dengan keadaan di mana selepas ada khotbah daripada Afrika datang, selepas 2-3 hari dia akan balik dan sebagainya. I told people yesterday Saya beritahu kepada mereka semalam that Apostle Grace is not another African preacher visiting Malaysia. bahawa Rasul Grace itu bukannya seorang yang datang melawat Malaysia seperti pengkhotbah yang lain. This is a man assigned by God to come and leave something here as an impartation. Dia adalah manusia yang diutuskan oleh Tuhan untuk datang dan melakukan sesuatu di Malaysia. He's a man on a mission to see a generation awaken unto God. Dia adalah seorang yang berada dalam misi untuk membangunkan satu generasi yang akan berdiri dan berdoa. I don't think you have received men of his weight to this nation before from Africa. Saya rasa anda masih belum lagi melihat ataupun pernah melihat seseorang yang punya kekuatan yang begitu besar yang daripada Afrika ke Malaysia. All the men of his weight go to other parts of the world. They don't come here. Kebanyakan manusia yang sama taraf dengan dia pergi ke tempat lain di dunia ini, mereka tak akan datang ke Malaysia. But the faithful God has made a way for you tonight. Tapi Tuhan kita yang setia telah melakukannya, membolehkannya berlaku di Malaysia. Praise the Lord. Puji Tuhan. I think if you've not yet seen the videos, you will see them and you will understand. Okay, if you've not seen the videos yet, you will see them and you will understand. Tapi jika anda tidak memahaminya, anda akan dapat melihatnya dan memahaminya. The things God is using him around the world, Perkara yang Tuhan menggunakannya seluruh dunia. it is a privilege that this weekend is this side of the world. Dan yang anda bersyukur, punya kelebihan keistimewaan untuk melihatnya di sini I pada hujung minggu ini. please plead with you. I beseech you. Saya mendorong anda, When he comes, bila dia datang, let your heart be open. biarlah hatimu terbuka. Let your mind be open. Biarlah hatimu terbuka. Forget the familiarity people have to and ministers of the gospel. Lupakan saja tentang apa yang kamu ketahui sebelum ini. Forget the laziness of Christians in how they take the things of God. Jangan lupakan kebiasaan orang Kristian dan bagaimana mereka mengambil perkara sambil lewat. Lay aside all the busyness we always put in the way when God comes to minister to us. Dan biar kita lepaskan segala kesibukan kita dan kita fokus terhadap jalan yang ditentukan oleh Tuhan. And focus on God. Dan tumpukan perhatian pada Tuhan. Hear what God is saying. Dan dengar, perhatikan apa yang Tuhan katakan. See what God is releasing. Perhatikan apa yang Tuhan lepaskan. Your lives won't stay the same. Dan hidup anda akan berubah. And I think his purpose of visiting is simple. Dan tujuan dia melawat adalah mudah. That a grace operating on his life may fall on someone or some people. Agar kasih karunia yang sedang melimpahnya akan jatuh kepada sesiapa ataupun ke beberapa orang. That they may do here what he's doing around the world. Agar mereka dapat melakukannya di sini, apa yang dilakukan di tempat-tempat lain di dunia ini. If only the grace on his life multiplies through some individuals here. Agar segala karunia yang dirasakannya dapat berlimpah atau berganda dengan orang lain di sini. The world will be a better place. Dan dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. This is the problem with Christian. Inilah masalahnya dengan orang Kristian. When such an opportunity comes, Bila keadaan seperti ini terjadi, to receive something untuk menerima sesuatu that will help them make a mark in their generation, yang akan membolehkan mereka membuatkan tanda di dalam generasi mereka, they ask for very simple things. mereka tanyakan perkara-perkara yang mudah They sahaja. ask for healing. Mereka tanyakan kesembuhan. They ask for marriage. Mereka tanyakan perkawinan. They ask for cars, for a job. Mereka tanyakan kereta, kerja-kerja. And all those things are not as important Dan semua itu tidaklah sepenting as what God can do in you.
sepenting apa yang Tuhan dapat lakukan dalam dirimu, concerning your generation. dalam generasi anda. Because you remember, Ingatlah, he said, dia katakan, before I formed you in your mother's womb, sebelum saya bentukkanmu di dalam kandung ibumu, I knew you saya perlukanmu, and separated you. saya mengenalimu dan telah mengasingkan kamu. There is a purpose of God upon your life Ada tujuan Tuhan dalam kehidupanmu that is deeper than you getting married, dan yang anda dapat lihat, that is deeper than you driving a nice car, dan lebih penting, lebih besar daripada anda that is memandu kereta yang, deeper than you having a great job. dan anda lebih penting ataupun lebih besar daripada anda punya kerja yang baik. That's what gives you value as a human being. Dan itulah yang memberikan anda nilai sebagai manusia. That there is something in you that can interpret God to a generation Dan ada sesuatu yang di dalam anda yang boleh bahkan anda ke generasi lain and cause the dark world to see light. dan untuk membawa ke cahaya ke dalam dunia yang gelap itu. Now, when we are talking about such things, Dan bila kita berbicara tentang perkara itu, the needs of the human life are not as significant. bahawa kita rasakan bahawa keperluan dunia manusia ini tidaklah begitu signifikan. Now, many people will say, "Oh, Apostle, pray for me. I need a job. Apostle, pray for me. I have pain in the back." Oh, ramai kata, oh apostle doakan untuk saya, untuk kerja, doakan untuk saya sebab saya ada sakit di belakang ini. And that's okay. Itu okey, baik. But that's not what brought him. Tapi bukan itu yang sebab Tuhan bawakan dia. What brought him Apa yang bawakan dia? is so that people can come to you for prayers. Supaya orang dapat datang kepadamu untuk doa. Is so that the next person who is sick will look for you. Supaya seorang lain yang sakit akan mencari kamu. Somebody shout hallelujah. Seorang katakan haleluya. So you have to be very careful when it comes to that. Jadi anda harus berhati-hati bila berkaitan dengan itu. Be very attentive. Berikan perhatian. Pay maximum attention. Pay maximum attention. Berikan perhatian sepenuhnya. Allow God to touch your life. Biarkan Tuhan menyentuh hatimu. Allow God to speak to you. Biarkan Tuhan berbicara denganmu. When this dear man of God stands here, Bila lelaki Tuhan itu berada di I sini. am pleading with you. Dan saya katakan kepadamu, Please, tolonglah, never forget. jangan lupakan. Now, I wanted to say something very simple that I think will help us understand the spirit and mind of prayer. Oh, I want to say something Saya ingin nyatakan sesuatu that will help us yang akan membantu kita, to understand the spirit and mind of prayer. yang akan bantukan kita untuk membina minda doa kita. Let's go to our Bibles in the book of John, chapter 15. Kita lihat ke dalam Yohanes pasal 15. The Bible says in the book of John, chapter 15. Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal 15. Are we going to have it there? Or should I read? I have a Bible and I can read for you. It's there. You want to read for me? Do you want to read for me? Boleh bacakan untuk saya? Are you ready? Boleh baca bersama-sama? Are you ready to read for me? Sedia untuk baca bersama? 1, 2, 3, go. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Go. You people, you don't like reading the Bible. Read. Let's go. Let's continue. Mari kita baca bersama. Okay. No, you first read and then he interprets and then we go to the next verse. Is that okay? Okay. All right. Anda Now, baca dulu lepas itu let saya us read terjemahkan. again. 1, 2, 3, go. Remember, this is Jesus talking. Ingat, ini adalah apa yang Yesus berkata. Please. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Let's go. Teruskan. Let's go. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu sudah bersih kerana firman yang telah kukatakan kepadamu.
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dan ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Somebody shout hallelujah. Orang katakan haleluya. Jesus Yesus is giving us a secret of being fruitful. telah memberikan kita arahan untuk kita menjadi berbuah. If you want to live a fruitful life, Jika anda mempunyai kehidupan yang penuh berbuah, He's giving us a secret here. dia memberikan kita satu arahan yang berlainan. He says you need to understand Dia katakan anda harus memahami that there is a vine bahawa adanya pokok and there are branches. dan ada ranting-rantingnya. And then He says, Dan dikatakannya He is the vine bahawa dialah pokoknya and you are the branches. dan andalah ranting-rantingnya. And the Father is the farmer. They want me to accompany. Okay. And the Father is the farmer, Dan bapanya adalah peladang, pekebunnya the caretaker. yang menjaganya. You know what I mean? Anda faham apa yang saya katakan? Where are you in that equation? Where are you in that equation? Di manakah kamu di situ di dalam keadaan itu? Where are your efforts in that equation? Di manakah usaha kamu di dalam keadaan itu? Let me give you another example. Biar saya berikan satu lagi contoh. Somebody can say, Seorang boleh katakan, I was very fast today on the road. oh saya begitu, I was very fast today on the road. saya begitu laju sekali di jalan raya. No, you were not. Oh tidak, kamu tidak. It was the car that was very fast. Bukan kamu tapi keretanya yang laju. You know what I'm talking about? Kau faham apa saya katakan? If you want to be fast, you get out and run. Jika anda ingin laju, anda sepatutnya berlari, bukannya membawa kereta itu. But when you're driving and just stepping on the pedal, Tapi bila anda memandu, anda hanya menekan minyak itu. don't you dare boast that you are very fast. Jangan kamu berani katakan bahwa anda laju. It wasn't you. Ianya bukan kamu. It was the car. Ianya kereta. Without that car, Tanpa kereta itu, you would have not been here on time. anda tidak akan berada di sini dengan masa yang tepat. Anybody get what I'm talking about? Anda faham apa saya katakan? Praise the Lord. Puji Tuhan. So Jesus says Yesus katakan that I am the vine, bahwa sayalah pokoknya you are the branches. dan anda lah rantingnya. He is trying to bring out a very great mystery. Dia cuba menjelaskan satu yang misteri yang begitu aneh sekali. We all understand plants. Anda semua fahami tumbuhan? We know that the life of a branch is in the vine. Kita tahu bahwa nyawa ranting itu terletak pada badan pokoknya itu. We know that the strength of the vine is manifested in the branch. Dan kita tahu bahwa kekuatan pokok itu dinyatakan di dalam rantingnya. The branch tries all its best, Dan pokok itu ranting itu mencuba sepenuhnya, but fruits are not seen on the branch. tapi kita tidak melihat buahnya di Fruits are rantingnya. not seen on the vine. Pokok buahnya tidak dilihat pada batangnya. Fruits are on the branches. Buahnya itu pada rantingnya sahaja. Flowers are on the branches. Bunga-bunganya pada rantingnya. But the fruits, the beauty, the glory of the branch Tapi kemuliaan pokok itu is because it's connected to the vine. sebab ianya disambung bercantum dengan batang pokok itu. So Jesus is saying Jadi Yesus berkata, that you are like that. Anda seperti itu. That's why the Bible calls us the body of Christ. Sebab itu Alkitab mengatakan bahwa kita adalah tubuh Kristus. That you are the body. Ya, bahwa Anda adalah tubuh. But inside that body Tapi dalam tubuh itu is the life of God in you. adalah nyawa Tuhan di dalam dirimu. Anybody understand that? Semua fahaminya. I want to talk about something very important. Saya ingin nyatakan sesuatu yang penting. It is not possible for you to seek God. Ianya tidak mudah untuk Anda mencari Tuhan.
it is not possible for you to pray. Ianya tidak mudah untuk berdoa. The Bible, remember, said Dan kita mengatakan that the flesh is weak, bahwa daging kita lemah, but the spirit is willing. tapi roh kita kuat. The greatest hindrance to prayer Dan halangan utama untuk doa is the weak flesh. ialah daging kita yang lemah. And your flesh is always getting in the way. Dan daging anda sentiasa menjadi penghalangnya. Some of you want to pray, Ada di antara anda ingin berdoa, but your doors are locked. tapi anda tidak tahunya. Some of you want to pray, Ada yang ingin berdoa, but your minds are always wandering. tapi ada akal budimu sentiasa berkeliaran. Right now, you're all looking at me. Sekarang anda semua sedang melihat saya, If a sound came from there, tapi suatu bunyi, jika bunyi keluar dari you sana, would all take your attentions off me and then you look back to And see what's happening. jika anda tidak tumpukan perhatian, anda akan melihat ke belakang apa yang sedang berlaku. That's how distracted you are. Dan begitulah kita terganggu. There is someone seated here now. Ada di antara kita yang duduk di sini, Their body is here, tubuh mereka di sini, but their mind is in Kampong. tapi akal budi mereka di kampung, minda mereka di You know kampung. what I'm talking about? Anda faham apa yang saya katakan? Some of you, your mind is in the kitchen right now. Dan ada di antara minda kamu di dapur kamu. Some of you are wondering, when is this black man finishing? Anda mungkin fikirkan bilakah manusia laki hitam ini akan tamat. Not yet. I'm not finishing yet Saya now. katakan saya belum lagi siap lagi. So you might as well put up with me. Jadi anda terpaksa bertahan dengan saya. Amen. 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 So a lot of distractions. Jadi banyak gangguan. Some of you, as you're seated in the presence of God, Dan ada di antara anda berada di dalam hadirat Tuhan. the devil reminds you. Dan iblis mengatakan, Do you remember what your husband did to you? adakah anda faham, ingat apa yang suami anda And lakukan kepada anda? in the midst of the sermon, Dan ketika khotbah sedang berjalan, you become angry. dan anda menjadi marah. How could he? Bagaimana dia? If I go back home, Kalau I'm balik, going to teach him a lesson he will never forget. saya akan mengajar dia satu pengajaran yang tidak lupa. Meanwhile, this black man is preaching, Dan pada masa itu saya orang trying to laki itu explain mengajar, things. coba menerangkan hal. And as you're deep in thought, Dan ketika anda memikirkan secara dalam, then the preacher probably makes a joke. dan ketika pengkhotbah menjadikan gurauan, senda gurau, And then you hear people laughing. dan bila anda dengar orang ketawa, And then you ask your neighbor, dan tanyakan jiran anda, what did he say? apa yang dikatakan? We thought you're here. Anda tidak dengar. Tell your neighbor, distraction. Ini dikatakan gangguan. You know what I'm talking about? Anda faham apa saya katakan? Some of you, Ada di antara kita, you have told God, ya Anda nyatakan kepada Tuhan, this year, tahun ini I'm going to do this and this and this for you. saya akan lakukan ini dan ini dan ini untuk Anda. This year, Tahun ini I'm going to stop doing this and this and this. saya akan berhenti melakukan ini You dan ini. said this year, Dan Anda katakan tahun ini I will do this for you. saya akan lakukan ini untuk kamu. You were even crying Malah Anda menangis and kneeling before God. dan berlutut depan Tuhan. Lord, Tuhan, this year, tahun ini give me a chance to serve you. berikan saya peluang untuk melayanimu. Well, we are not even yet in the second month of the year. We are not even yet in the second month of the year. Walaupun kita masih lagi belum masuk bulan kedua tahun ini, But you know what you've been doing. tapi Anda sudah faham apa yang sedang You've Anda not been lakukan. serving. Anda belum lagi melayani Praise the Tuhan. Lord. Puji I Tuhan. said, praise the Lord. Saya katakan puji Tuhan. So we make a lot of promises. Jadi kita buat banyak janji-janji. And why can't we fulfill them? Kenapa tidak memenuhinya? Because man is weak. Karena daging manusia itu lemah. But the problem with weakness Tapi masalah kelemahan itu is ialah that it carries a lot of arrogance. ia membawa banyak keangkuhan. It carries a lot of pride. Ia membawa banyak kesombongan. Weak people are very arrogant. Orang yang lemah itu banyak angkuh. Weak people are very proud. Dan mereka sombong. Weak people are so full of themselves. Mereka dipenuhi dengan diri mereka They sendiri. don't think they need help. Mereka fikir mereka tidak perlukan bantuan. They are naked, but they think they are clothed. Mereka telanjang tapi mereka rasakan diri They mereka are punya pakaian. empty, but they think they are full. Mereka kosong tapi mereka fikirkan mereka penuh. They are weak, but they think they are strong. Mereka lemah tapi mereka rasakan mereka kuat. So because of that confusion, Dan kerana kekeliruan itu, they are always telling God, mereka sentiasa menyatakan kepada Tuhan, you know what that means in Africa? kamu tahu apa saya maksud? God, hold your peace. Tuhan, sabar kamu. I will do it myself. Saya akan lakukannya dengan sendiri. And God is like, fine, Tuhan kata, oke biar. do it yourself. Teruskan saja, lakukan sendiri. That's why you're failing every day. Sebab itulah Anda sentiasa gagal setiap hari. Anybody get what I'm talking about? Anda faham apa yang saya katakan itu? You keep
falling and falling. Anda terus jatuh dan jatuh. And then you keep crying and crying. Anda terus menangis dan menangis. And you keep making empty promises to God. Dan Anda terus melakukan janji-janji kosong kepada Tuhan. Because you don't know the secret. Sebab Anda tahu tentang doa. Jesus has given us the secret. Tuhan telah memberikan kita rahasianya. He said, abide in me. Tuhan mengatakan, tinggallah di dalamku. Let's read verse 4 again. Look at Baca this. ayat keempat sekali lagi. Verse 4 again, please. Ayat 4. He says, abide in me, Dikatakannya, tinggallah di dalam aku, and I in you. dan aku dalammu. As the branch cannot bear fruit of itself, Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, except it abide in the vine, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. he says, no more can you, Dan dikatakan, demikian juga kamu except you abide in me. tidak berbuah jikalau kamu tinggal di dalam aku. This is the reason for the grace gospel. Dan inilah tujuan saudara Grace akan datang ni. This is what the grace of God is all about. Dan inilah maksud kasih anugerah Tuhan. This is why people preach the grace of God. Dan inilah sebabnya Tuhan mereka mengkhotbahkan tentang kasih anugerah Tuhan. If salvation was not possible by your own strength, Bahwa keselamatan anda tidak dapat dijadikan melalui usaha sendiri. neither is your walk with God possible in your human strength. Dan begitu juga jalan anda dengan Tuhan tidak mungkin menjadi dengan kekuatan sendiri. You cannot pray because you decided to pray. Anda tidak boleh berdoa kerana anda putuskan untuk berdoa. You cannot fast because you decided to fast. Anda tidak boleh berpuasa hanya kerana kamu putuskan untuk berpuasa. You cannot read the Bible because you decided, I'm going to read the Bible. Anda tak dapat membacakan Alkitab kerana anda buat keputusan untuk membaca firman Tuhan. You cannot serve God because you said, I'm going to serve God. Anda tidak dapat melayani Tuhan kerana anda buat keputusan untuk melayani Tuhan. You in your own strength, you are nothing. Anda dalam kekuatan anda sendiri tidak punya apa-apa. You in your own endeavors, you are nothing. Anda di dalam alammu sendiri tidak ada punya apa-apa. This is why you're failing all the time. Dan inilah sebabnya anda gagal sentiasa. This is why every year you're repenting of the same sins. Dan sebab itulah setiap tahun anda ulangi dosa-dosa yang sama. This is why it is hard for you to even live without us. You know, have you ever had somebody speak of a struggle? Dan pernahkah anda mendengar orang bercerita tentang penderitaan dan pergelutan mereka? And you're even shocked it's a struggle. Dan anda terkejut mendengar dia pergumulan itu. Do you know what I'm talking about? Anda tahu apa saya katakan itu? Let me give you an example. Many men are bound, but they don't know. Ramai manusia Bound, terikat, they are bound, terikat. but they don't know. Tapi mereka tidak tahu. Let me give you an example. Biar saya ceritakan. Do you think a man smoking knows that they are bound? Adakah anda fikirkan bahawa seorang lelaki yang merokok bahawa dia tahu dia terikat? No, they just think they love smoking. Cuma mereka fikirkan, mereka suka merokok. They don't realize that they are bound. Mereka tidak sedar bahawa mereka terikat. Let me show you how I know they are bound. Biar saya ceritakan bagaimana saya tahu mereka terikat. Every time you're doing something Setiap kali anda lakukan sesuatu whose consequence you don't want in your life, result. Okay, apakah hasilnya di kehidupanmu? Is that it? When you're doing something Apabila anda lakukannya sesuatu, and you don't want the outcomes of what you're doing, anda tidak mau kesan itu terhadap kehidupanmu. it is clear you're not in charge of your life. Dan ya pas anda tahu bahawa anda tidak punya kuasa atas kehidupanmu itu. And that's the truth. Dan itu adalah kebenaran. You're not in charge. Anda tidak punya kuasa. Even when you think you are. Dan walaupun anda fikir anda mengawalnya. You're not. Tidak. You're getting me? Anda faham saya? Nobody wants the consequence of smoking in their life. Tidak ada yang mau mempunyai kuasa merokok di dalam kehidupan mereka. Nobody wants the consequence of fighting in their lives. Tidak ada yang mau kesan pergaduhan di dalam kehidupan mereka. Nobody wants the consequence of many things that we indulge in our lives. Kita tidak mau kesan negatif dalam kehidupan kita. But because many people are bound and they don't know, Sebab ramai yang terikat dan tidak tahu, they just find themselves taken. dan kita lihat mereka sentiasa bawa diri saja. And they don't even realize they are bound. Dan mereka tidak sedar bahawa mereka terikat. But how did you even get bound in the first place? Tapi bagaimanakah mereka terikat pada dalam masa pertama itu? You were by yourself.
Anda mengikatkan diri sendiri. You were in charge of yourself. Anda mengawal diri sendiri. You were in charge of your life. Anda mengawal kehidupan Anda. Many people think Ramai yang fikirkan it is liberty ianya adalah kebebasan to be in charge of your life. ya untuk mengawal diri kehidupan Anda. That's the greatest setup of the enemy. That's the greatest setup of the enemy. Dan itu adalah merupakan perangkap yang dibuatkan oleh musuh kita, To bind you. yaitu untuk mengikat kita. He always deceives you. Dia sentiasa menipu Anda. You can break free Anda boleh bebaskan diri and be by yourself. dan hidup sendiri, That's the beginning of bonding. dan itulah merupakan permulaan ikatan. I want to share something very simple. Dan saya ingin berkongsikan sesuatu yang mudah. I want to talk about something that we are not so familiar with in our generation. Saya ingin berkongsi tentang sesuatu yang kita tidak begitu biasa dalam generasi kita. You know, in our generation, we are excited about what God is going to give you. Dan dalam generasi kita, kita begitu teruja tentang apa yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita. Even the songs are like that. Malah lagu-lagu itu pun begitu juga. But we don't realize that it's not important what God gives you as much as it's important whether you surrender to Him. Tapi kita tidak sedar bahawa ianya tidak sebegitu penting. Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak sepenting sama ada kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. The disciples we read and recite every day, Pengikut Yesus yang mengikut dan membacakannya setiap hari introduce themselves as bond servants of the Lord Jesus Christ. menyatakan, menunjukkan, memperkenalkan diri mereka sebagai hamba kepada Tuhan Yesus Kristus. Not many people realize that they are not their own. Ramai orang tidak tahu bahawa mereka sebenarnya bukan diri mereka sendiri. The Bible says in the book of 1 Corinthians chapter 6 verse 20, Dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 6 ayat 20 mengatakan, 1 Corinthians 6:20, 1 Korintus 6 ayat 20, he says, for you are bought with a price. sebab kamu telah dibeli dengan harganya. You are bought. Anda telah dibeli. Oh, come on. Somebody paid for you Ada orang telah membayar untuk Anda and bought you. dan telah dibeli. The Bible says you are bought with a price. Anda telah dibeli dengan And he harga. says, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are golds. Dan kerana itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Your life belongs to God Kehidupanmu itu milik Tuhan. because He bought it. Sebab Anda telah dibeli dan telah lunas dibayar. He says it again in 1 Corinthians chapter 7 verse 23. Dan dikatakan juga dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 23. Let's look at that also. He says, you are bought with a price. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Be ye not the servants of men. Dan kerana itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. He says you're bought with a price. Dikatakannya kamu telah dibeli dengan Don't harganya. be slaves unto men. Jadi jangan jadi hamba kepada manusia. It means when you don't understand who bought you, Maksudnya jika Anda tidak memahami siapa yang membeli you kamu, can enslave yourself under men. Anda akan menghambakan dirimu kepada Do manusia. you know how many people cannot seek God because they fear men? Kamu tahu berapa orang yang tidak dapat mencari Tuhan kerana mereka takutkan manusia Do you itu? know how many people cannot serve God because they fear men? Anda tahu berapa orang yang tidak melayani Tuhan kerana mereka takutkan manusia? Do you know how many people cannot serve God because of what people will say? Kamu tahu berapa orang yang tidak melayani Tuhan kerana takutkan apa orang akan mengatakan tentang mereka? The Bible says Firman Tuhan mengatakan that you were bought with a price. bahwa Anda telah dibelikan dengan harga. He said, I will never leave you nor forsake you, Dia katakannya, saya tidak akan meninggalkan Anda, so that you may boldly say supaya Anda boleh berani that the mengatakan Lord is my helper, bahwa Tuhan adalah penolongku and I will not fear what man will do to me. dan saya tidak akan takutkan apa yang manusia akan lakukan terhadap saya. You are bought. Anda telah dibeli. Hallelujah. Haleluya. I said hallelujah. Saya katakan So haleluya. he reminds us in the book of 1 Peter chapter 1 verse 18 Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dia mengatakan to remember that we are not redeemed by perishable things as silver and gold. bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia. Look, he says, for as much as you know that you were not redeemed with
incorruptible things as silver and gold from your vain conversations received by the traditions of your fathers. Sebab kamu tahu bahawa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia dan kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Could somebody read for me verse 19? 1 to go. Seorang Let's tolong read it. bacakan ayat 19. Please read it again. Baca sekali lagi. Somebody shout hallelujah. Katakan haleluya. He says you were bought Dikatakannya Anda telah dibeli not with perishable things. bukan dengan barang-barang yang fana. In other words, people used to buy people with perishable things. Maksudnya orang pernah membeli barang dengan barangan fana. But he says you were bought by the blood of the Lamb of Tapi God. katakannya kita telah dibeli dengan darah yang mahal, itu darah Yesus Kristus. When Jesus was dying on that cross, Ketika Yesus mati di kayu salib itu, he was purchasing your life dia tengah membeli nyawa kamu itu. so that you never live unto yourself, Supaya Anda tidak lagi hidup untuk dirimu. so that you never live unto men. Supaya Anda tidak lagi hidup untuk manusia. The Bible says in the book of 2 Corinthians chapter 5, Dan Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus pasal 5, I think let's read it, verse 15 please. Let's pick it up from verse 15 to verse 16. 2 Corinthians. He says, and that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves. Did you see that? The Bible says that why Jesus died for you Alkitab mengatakan ketika Yesus mati bagi Anda, is so that you never live unto yourself. dikatakannya supaya Anda tidak lagi hidup untuk diri kamu sendiri. In this life, there are people who think they are free to be where they want to be, when they want to be. I do with my life what I choose to do. Dalam kehidupan ini ramai yang memikirkan bahawa mereka berhak atas kehidupan mereka, sanggup berada di mana saja, buat apa-apa saja seperti yang mereka rasakan. Such level of arrogance. Such level of arrogance. Oh, begitu tinggi sekali angkuhannya. I do with my life what I choose to do. Saya akan lakukan dengan kehidupan saya apa yang saya ingin lakukan. My life is my own. Kehidupan saya milik saya sendiri. No matter, nobody should control me. Dan tidak ada yang boleh mengawalnya. Well, if you're that kind, Jika Anda begitu, the devil will. iblis akan mengawalnya. So he says, Jadi katakannya, but unto him which died for them and rose again. tapi bagi dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. You're supposed to live unto him that died for you Anda sepatutnya hidup bagi dia yang telah mati bagi Anda and rose again. dan telah dibangkitkan untuk Somebody Anda. shout hallelujah. Seorang katakan haleluya. When you read in the book of 2 Peter chapter 2 verse 1, Bila Anda baca dalam 2 Petrus pasal 1, it's amazing what the apostle Peter said here. Look at this. He says, but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you. What do false teachers do? He says, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them. Did you see that? jadi dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 mengatakan mereka ada nabi-nabi palsu yang akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka menyangkal bahawa penguasa telah menebus mereka. It is heresy to deny that the Lord bought you. Ianya adalah satu yang hujat untuk menafikan bahawa Yesus telah membeli Anda. It is false teaching to deny the ownership Jesus, the Lord, has over you. Ianya adalah ajaran palsu untuk mengatakan bahawa Yesus tidak memiliki Anda. Certain songs must come back on the altar. Certain songs must come back on the altar. Ada lagu-lagu yang Anda harus lama yang perlu dinyanyikan. A certain mentality must come back in our Christian life. Dan ada setiap cara-cara pemikiran yang harus kembali ke dalam kehidupan Kristen kita. Your life belongs to God. Hidup Anda milik Tuhan. He bought you. Dia telah membeli Anda. Look at what he says in Revelation chapter 5 verse 9. Lihat ke dalam Wahyu pasal The book of Revelation chapter 5 verse 9. Wahyu pasal 5 ayat 9. He says, they sang a new song saying,
thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred, out of every tongue and people and nation. You see, the word redeemed here Apa yang dikatakan di sini bahwa mereka telah also means to buy. diselamatkan di sini maksudnya juga telah membeli. It also means to buy. Ia juga bermaksud telah membeli. So the Bible says Jadi Alkitab mengatakan that Jesus by his blood, bahwa Yesus dengan darahnya he bought you dia telah membelimu out of every nation, daripada semua suku-suku, out of every kindred, daripada setiap kaum bangsa, out of every people. daripada setiap bangsa. He bought you. Dia telah membelimu. You don't even belong to your people. Anda telah dimiliki You don't oleh even belong to your nation. Anda tidak dimiliki kepada bangsa You don't even Anda. belong to your kindred. Anda tidak miliki oleh suku You kaum don't even Anda. belong to your kinsmen. Anda tidak lagi milik kepada saudara You Anda. belong to God. Anda milik kepada Tuhan. You are God purchased. Anda telah dibeli oleh Tuhan. Somebody shout hallelujah. Seorang katakan haleluya. Would somebody lift up their hand and say, I belong to God? Dan seorang katakan saya milik Tuhan. Say it again. Saya milik Tuhan. Katakan saya milik Tuhan. Huh? Huh? One more time. Somebody shout hallelujah. Semua katakan haleluya. Somebody shout hallelujah. Katakan haleluya. Somebody shout hallelujah. Seorang katakan haleluya. I belong to God. Saya milik Tuhan. I'm not my own. Bukan diri saya sendiri. I don't choose what I do with my life. Saya tidak memilih untuk apa yang saya lakukan untuk I kehidupanku. don't choose what I do with my time. Saya tidak pilih untuk apa yang saya lakukan dan ke diri I saya. don't choose what I do with my family. Saya tidak pilih untuk apa yang saya lakukan dengan keluarga I saya. don't choose what I do with my money. Saya tidak pilih apa yang saya lakukan dengan keuangan saya. I don't choose what I do Saya tidak memilih apa yang saya lakukan. because Kerana I belong to God. saya milik Tuhan. He bought me. Dia telah memilikiku. Everything about me Segala-galanya tentang saya belongs to Him. adalah milik Tuhan. And He uses it Dan dia menggunakannya the way He wants. dengan cara yang dia ingin lakukan. Some of your children Ada anak-anak anda are spoiled mungkin telah manja, rosak. because you took them away from God. Sebab anda telah membawa mereka keluar daripada Tuhan. Praise the Lord. Puji Tuhan. Some parents think their children are their children. Ada yang memikirkan bahawa anak mereka itu adalah milik mereka. You are a custodian of God's children. They are not your children. Tapi sebenarnya anda adalah penjaga kepada anak-anak Tuhan itu. That day you understand that, Pada hari anda memahami itu, the headache they give you will cease. dan begitulah masa itulah anda akan melihat benihnya. You will just go to God and tell Him. You will just go to God and tell Him, Anda akan lakukan apa yang saya katakan. your children Anak anda that I'm keeping yang saya menjaga, are this and this. Are this and this. They are doing this dan or mereka that. lakukan ini dan ini. Please Teruskan. help. Help. Hey, help. Tolong saya, tolong dia. And He will. Dan dia akan lakukannya. But many parents are like this. Dan ramai keluarga begini. I want my child Saya ingin anak saya to do this and this. ingin untuk lakukan ini dan ini. And after this, Dan selepas ini, even your child doesn't think that you have a right to decide for them. walaupun anda punya hak, tapi anda tidak mempunyai hak untuk menentukan bagi mereka. Even your child feels like mommy is out of her mind. Daddy is out of her mind. Why would he? You know what I'm talking about? Oh, you got it. So I'm saying, even the children don't even think their parents have a right. Okay. to decide Malah for them. anak-anak sendiri memikirkan bahawa ibu bapaknya tidak punya kawalan atas mereka. Tidak punya hak atas mereka. But you're busy planning out how they should be. Tapi sebaliknya anda sibuk merancang bagi mereka tentang kehidupan Instead of mereka. asking God what He wants them to be, Dan bukannya anda bertanyakan kepada Tuhan apakah rencana Tuhan bagi mereka. you are a co-worker with God Anda sebenarnya adalah pekerja bersama dengan Tuhan in the raising of those children. dalam membesarkan anak-anak itu. Some of you right now, you have proved that you can't handle them, you can't manage them. Anda pada masa ini mungkin yang mengasahkan anda tidak dapat menjaga mereka, tidak dapat membesarkan mereka. You still insist, Dan jika anda terus they will prove berkeras to you that you can't.
Dan mereka akan buktikan kepada anda anda tidak boleh mengawal mereka. Your children belong to God. Anak anda adalah milik Tuhan. Some of you think, Anda mungkin fikirkan, it's my money. ini duit saya, I made it with my own hands. saya mula usahakannya sendiri. It was out of too much struggle. You even give that testimony. Dan anda rasakan, anda katakan ianya atas kesusahan. I used to wake up very early. Saya biasa bangun lebih awal, jauh, to go to this job. untuk pergi ke kerja ini. And now God has satisfied me. I have the money. Dan Tuhan telah memberkati saya dan saya puas hati dengan keuangan ini. God looks at you and says, what? Dan Tuhan lihat kepada anda mengatakan apa? So you make your budgets. Jadi anda buat belanjawan anda. I'm going to buy this. Saya akan belikan I'm ini, going to buy that. saya akan belikan I'm itu, going to buy this. saya akan belikan I'm ini, going to buy that. saya akan belikan itu. God looks at you and is like, what? Dan Tuhan akan lihat katakan apa? The devil looks at you and is like, I like it. Dan iblis mengatakan saya sukakannya. Your money doesn't belong to you. Uang anda bukan milik anda, It belongs to God. ianya milik Tuhan. Do you know why? Anda tahu kenapa? He gave you the strength to make it. Sebab dia memberikan anda kekuatan untuk He gave you menghasilkan the uang itu. favor to make it. Dia memberikan anda kenan untuk He menghasilkan uang gave itu. you the life to make it. Dia memberikan anda kehidupan untuk mengusahakan keuangan He itu. had a plan for it. Dia punya rencana untuk itu. So when you get your money, Jadi bila anda dapat uang anda, you tell God, anda beritahu Tuhan, what would you want me to do with this money? apakah yang anda ingin saya lakukan dengan keuangan ini? I know this is your money. Saya tahu ini adalah uang anda. What would you want me to do with it? Apa yang anda ingin lakukan, ingin saya lakukan dengannya? And I know why you can't ask that question. Dan saya tahu anda susah untuk tanya soalan itu. Do you know why you can't ask that question? Do you know why you can't ask that question? Anda tahu kenapa anda tak boleh tanya soalan itu? He may tell me to give it to Africa. Sebab anda takut dia akan minta saya berikan wang saya kepada Afrika. And then I remain with nothing. Dan anda tinggal dengan tak ada wang langsung. Look at you. Lihatlah diri It anda. is more blessed to give Ianya lebih diberkati untuk memberi than to receive. daripada menerima. Somebody shout Orang hallelujah. katakan haleluya. Let me teach you something. Biar saya ajar sesuatu. When you give God your money, Bila anda berikan Tuhan wang anda, you are acknowledging the authority He has over your life. anda mengatakan, mengistiarkan bahawa Tuhan berkuasa di atas It is kehidupan an anda. act of gratitude toward God. Ianya adalah sikap penghargaan terhadap Tuhan. And I want to teach you something very important. Saya ingin mengajar sesuatu yang penting. Nobody Tidak ada seorang pun has ever given God yang tidak pernah memberi Tuhan more than God was willing to give them. lebih daripada apa yang Tuhan sanggup memberi kepada mereka. This is, sister, come with your Saudari, book. You come with your book. Come with that book. With that book. Come. This is what happens with God. inilah yang berlaku dengan Tuhan. You see, what's this? Lihat ini. Tell me. Apa ini? Huh? This is a phone. God is always like this with you. Tuhan sentiasa begini dengan anda. Give me this cheap paper. Berikan buku ini, sister. I have a phone for you. Saya ada handphone yang bagus untuk anda. And then you can, no! Tapi anda tidak mau berikan, lepaskannya. And so you tell God, Anda beritahu Tuhan, I use it to write notes. saya gunakan untuk tulis nota. And then it's like, I can give you a phone that will even write better notes. Dan Tuhan kata, saya akan berikan kamu satu phone yang anda boleh tulis semua nota anda. Tapi anda kata tidak. And then many of you win God. Dan lama-lama anda meninggal yang bergada dengan Tuhan. And then you pull it away. Dan anda menarik daripada And Tuhan. you have victory over God. Dan anda menang ke atas Tuhan. And you feel very smart. Dan anda rasakan anda begitu pintar. And the way you're looking at her rejecting a phone Dan because of a paper, Kerana that's how God looks at you. dan bagaimana anda lihat keadaan itu, Tuhan begitu juga melihat kepada Not anda. many people realize Tidak ramai yang sedar that everything God asks of you, bahawa semuanya Tuhan telah berikan kepada anda. He asks you to give Him an opportunity to replace it with a way better option. Tuhan telah memberikan anda peluang untuk berikan Tuhan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Somebody say, wow, Semua katakan wow, praise the Lord. puji Tuhan. Some of you, you built your house. Ada yang membina rumahmu You're even very arrogant. dan anda angkuh. I like this house. Saya sukakan rumah ini.
You know, when I was building it, Ketika saya you always membinanya, host people and take them around. Anda bawakan orang mengelilingnya. You know, when I was building it, Ketika saya membinanya, I made sure. saya pastikan, So I told the engineer to make sure. minta juruterus pastikan, You always take people around to brag about the details in the house. Anda bawa untuk mereka bercakap besar tentang apa yang berada di rumah. You're so arrogant. Anda begitu angkuh, Very arrogant sungguh angkuh. when you're in that house. Dan ketika Anda di rumah itu, Meanwhile, you walk like this. Anda berjalan begini. But when you are in that house, Ketika Anda berada di rumah itu, you walk like. Anda berjalan seperti You're so arrogant. Anda sungguh angkuh. You're so full of yourself. Anda begitu penuh dengan dirimu sendiri. And God is saying, Ada Tuhan mengatakan, that house is mine. Tuhan itu mengatakan itu rumah saya. And then you say, no, Anda kata tidak, it's mine. ia milik saya. And then they preach sermon. And then they Dan preach. dia berlaku And ada then you're like, khotbah. Lord, the house is yours. Dan lepas dengan khotbah kata Tuhan ini rumah And then milikmu. God is like, good. Dan Tuhan katakan ya baik. So I have a friend of mine. They're my friend. Dan saya dan punya seorang kawan. And I would like you to host them for 2 weeks. Dan saya ingin Anda menjadi tuan rumah bagi selama 2 minggu untuk mereka. They have young and stubborn children. Mereka mempunyai anak yang degil dan keras You're kepala. like, no, they are going to make my house dirty, yeah? Dan Anda katakan Tuhan tidak, mereka akan mengotorkan rumah My saya. house is very clean, lah, yeah. Rumah saya begitu cantik lah, They bersih. make my house very dirty, yeah? Mereka akan pastikan rumah saya kotor nanti. And God is like, take your house. Dan Tuhan akan ambillah rumah kamu. He leaves you with your house. Dan dia tinggalkan kamu dengan rumah kamu. When you grow old, Bila Anda sudah tua, you will realize Anda akan sadar that you're very useless. bahwa tujuan kamu, And everything you value is very useless. bahwa semua yang kamu nilai, semuanya tidak ada nilai. Except it's given in the hands of God. Kecuali diberi dengan tangan Tuhan. Think about this. Pikirkannya. Who will remember you because you had a beautiful house? Siapa akan teringatkan kamu kerana Anda memiliki rumah yang besar? Who will remember you because you wore, you know, my jewelry is very expensive. Siapa akan mengingati kamu ketika barang kemas saya itu begitu mahal sekali. Even when you put it on, Even malah ketika kamu memakainya. you walk like the darling of heaven. Dan Anda berjalan seperti dari malaikat syurga. You don't even greet. Anda tidak lagi menyapa orang lain. Why are you arrogant? Kenapa Anda angkuh? And if God tells you, Dan jika Tuhan mengatakan kepada kamu, I want you to give that necklace to this one. saya ingin Anda berikan necklace itu kepada seorang ini. You're like, God, do you know where I got this necklace? Dan Anda bergaduh Tuhan, kamu tahu mana saya dapatkan You know how necklace much ini? I bought this necklace? Kamu tahu berapa banyak harga Do you know kalungan how ini? expensive it is? Kamu tahu betapa mahal kalungan How ini? dare you ask me to give it? Betapa berani kau minta saya Do berikan you kepada even orang? have a clue you're talking to your maker? Adakah kamu tahu Anda bercakap dengan pencipta Anda? And that's how we are. Dan begitulah keadaan kita. Then God says, Dan Tuhan mengatakan, hey, hey, I need some attention. saya perlukan perhatian. I want to talk with you. Saya ingin bercakap dengan I Anda. want you to talk to me. Dan saya ingin Anda bercakap dengan saya. Let me give myself as an example. Biar saya gunakan diri saya sebagai contoh. I have a very young family. Saya punya keluarga yang muda. I have 2 children, Saya punya 2 orang anak very young. muda. You're getting me? My beautiful wife. Dan istri saya, We are married. We are just making 4 years in marriage. kami baru 4 tahun berkahwin. So you must understand how tender it is for you know what I'm talking about? Dan Anda tahu bagaimana kecilnya, Anda faham kan? When you're looking at your children all the time, Bila Anda melihat anak-anak kecil kamu they setiap are masa. learning to call you daddy. Mereka belajar untuk mengatakan They kamu are dada. learning to talk. Dan mereka mulai belajar bercakap. You're trying to build life with the person you love most. Dan Anda telah dilatih untuk belajar mengasihi orang yang Anda kasihi itu. I will be honest with you. Dan saya akan berjujur dengan Anda. There is no place I desire to be than in my house with my people. Saya ingin mengatakan bahwa tidak ada nikmatnya selain di rumah sendiri dengan keluarga sendiri. I don't want to be anywhere. You tell me a place I don't like it. Dan saya ingin katakan tidak ingin berada di tempat lain. Because the joy I just get looking at my children,
Dan kerana nikmat yang saya dapati dengan melihat anak-anak saya, the joy I get at looking at my wife dengan nikmat yang saya dapati dengan melihat isteri saya, is more than anything I can ever have anywhere in this world. dan ianya lebih baik, lebih biasa daripada semua yang ada di dunia ini. And then God comes and says, Dan Tuhan datang dan katakan, I would like you to go to Malaysia saya ingin anda pergi ke Malaysia and preach the gospel. dan sampaikan firman Tuhan. Then I tell him, Dan saya katakan kepada dia, God, you know, Tuhan, kamu tahu, my children need me. anak saya perlukan saya. You know what I mean? Kamu faham apa saya I katakan? don't have your time, God. Saya tidak ada masa untuk kamu, Tuhan. My time is my own. Masa saya adalah milik saya sendiri. You know, that's how we live with God. Dan begitulah kita bertengkar dengan Tuhan. God says, I want to talk to you. Dan Tuhan katakan, saya ingin bercakap dengan Let me kamu. make you feel a little bit guilty. Let me make you feel a little bit guilty. Biarlah saya katakan sedikit, anda rasa bersalah sikit. God says, I want to talk to you. Tuhan katakan, saya ingin bercakap dengan anda. And you tell him, God, wait, I'm still watching this movie. Tuhan tunggu ya, saya masih lagi menonton Be tayangan ini. patient, it's about to end. Ya, sabar ya, ianya akan berakhir tidak lama lagi. Did you know you do that? Be patient. Pernah anda katakan sabar? It's about to end. Ianya akan tamat. Oh, I want to talk to you. Oh, saya ingin bercakap dengan anda. Let me finish this phone call with my boyfriend. Biar saya tamatkan panggilan dengan teman saya ini. When I'm done, then maybe we can talk. Dan selepas saya tamat, mungkin kita dapat berbicara. Look at you. Lihatlah kepada dia. And then you want to call upon that same God. Dan anda ingin memanggil kepada Tuhan itu juga. And he should respond immediately. Dan anda harapkan dia memberi respon dengan segera. How do we even think? Bagaimana anda rasakan itu akan berjadi? Who knows what I'm talking about? Anda faham apa yang saya katakan? Do you know how many people would have been here now? Adakah anda tahu berapa ramai orang yang mungkin dapat berada di sini pada hari ini? And they ask God to excuse them because they didn't have good sleep at night. So Tapi mereka minta Tuhan lepaskan mereka sebab mungkin mereka tidak cukup tidur pada malam it's a itu. little bit cumbersome to wake up in the morning to just go to church. Ianya terlalu sukar untuk bangun pada awal pagi untuk pergi ke gereja. And they are good people. Dan mereka ni manusia yang And they're baik. like, God, I will come in the evening. Saya akan datang pada sebelah petang. And it's okay. They will come in the evening. Dan ya okey, mereka datang ke sebelah petang. But I want to open our eyes to the attitude we have toward God. Tapi saya ingin menyatakan tentang sikap kita terhadap Tuhan. Our money is our own. Our money is our own. Minda kita adalah milik kita sendiri. Our time is our own. Masa kita milik kita Our sendiri. lives are our own. Ya, kehidupan kita adalah milik kita We sendiri. are too full of ourselves. Kita terlalu penuh dengan kehidupan kita And sendiri. that's the heart we want to teach prayer. Dan itulah merupakan halangan untuk mengajar Do you doa. get the problem now? Anda memahami Do you get the masalahnya? problem now? Anda memahami masalahnya Now, sekarang? do you understand why the Bible says that sometimes you pray and your prayers are not answered because you ask amiss? Sebab adakah anda sekarang memahami mengapa kadang-kadang doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? That you may consume it upon your lusts. Sebab anda mungkin menjadikannya menjawab untuk nafsu keperluan anda. Now, that kind of heart, Dan hati yang sebegitu if it is to pray, how does it pray? adalah untuk mendoa. Bagaimana cara doanya itu? The prayer will be about the car, the husband, the house, the job, the wife, the girl, you know what I'm talking about? Doanya akan bertumpukan pada kereta, rumah, suami, keluarga, harta benda dan sebagainya. Yet we have bigger issues to deal with. Tapi ada banyak lagi isu yang lebih besar yang perlu dilawani, tangani. We have to pray for the free course of the gospel in this land. Kita harus doakan tentang amanat agung dalam kehidupan kita. We have to pray for revival around the world. Kita harus doakan kebangunan rohani di seluruh We dunia. have to pray for an awakening of a new generation. Dan kita harus doakan untuk kebangunan satu generasi But yang baru. a heart that isn't surrendered thinks about its own personal, individual, small problems. Tapi hati yang tidak berserah itu akan menghasilkan masalah sendiri. That's why Sebab itu, many people ramai orang can actually pray tidak boleh berdoa if only they get in trouble. bila hanya menghadapi masalah. Even if you know me, I don't know how to pray. I can't pray like I'm weak. I don't know how to pray. When I'm praying, I just find myself asleep. I don't know what to do there. You talk like that, Ketika senang mereka berkata, oh saya tidak tahu berdoa, beginilah dan macam-macam alasan diberikan ketika mereka senang. until the day you have a life. Until the day your husband says, "I think this marriage is not working. Sehingga pada saat suamimu mengatakan perkahwinan ini tidak menjadi, Let's plan
our divorce. Mari kita merancang untuk perceraian. Oh God! Nah kata, oh Tuhan. Then you're in every service. Dan anda mula hadir ke gereja. Then when they are singing, you're kneeling. Dan ketika anda menyanyi, anda berlutut. To surrender. Anda serahkan sepenuhnya. Oh, we are like the sister is now alive to God. The sister is now alive to God. Sekarang saudari itu hidup di dalam Tuhan. Oh. Praise the Lord. Puji Tuhan. And then the husband says, Dan suaminya mengatakan, I feel you have changed. saya rasakan diri kamu telah berubah. No, I will love you forever. Oh, sekarang saya akan mengasihimu The moment he selamanya. says that, you say, God, Dan anda katakan pada you Tuhan, fixed it. Thank you. terima kasih karena anda Thank you so much. I menyelesaikan. like you. Terima kasih. I like you. Terima kasih Tuhan. You take off. Anda keluar jalan We look for you. dan kami mencari kamu. Nowhere to be seen. Tidak dapat berjumpa lagi. You can only pray Anda datang untuk berdoa. when the doctor says, Ketika dokter mengatakan, this kind is prayer. keadaan ini sangat susah nak cari And medicine has no solution. dan tiada penyelesaian perubatan. I'm going to die. Saya akan mati. I'm going to die. Saya akan mati. What can I do? Apa yang akan saya lakukan? Oh, there is a black man Ada lelaki hitam who is coming to pray for the sick. yang akan mendoakan orang yang Take me, sakit. take me, la, take me, take me. Bawalah saya, bawalah saya. He will pray for them at 7 a.m. Dan anda akan doakan It's pada okay, 7 we pagi. shall be there at 5 a.m. lah, eh. Jam 5 And pagi wait. sudah menunggu dah. Your transactional. Itu adalah cara anda berniaga, berurusan dengan Tuhan. You are available to God because of what you want to take from Him. Anda menjadi available untuk Tuhan kerana anda perlukan sesuatu daripada Dia. Such a corrupt mentality. Itu adalah pemikiran yang sudah dicemarkan. You're not surrender. Anda tidak menyerah kepada You're Tuhan. not given to God. Anda tidak menyerahkan kepada Tuhan. Clay Tanah lumpur can only become something hanya boleh menjadi satu when it is soft in the hands of the potter. bila dimasukkan, diletakkan dalam tangan pembuat tembikar itu. If you are the clay Jika anda adalah tanah liat itu and your God is the potter, dan Tuhan adalah pembikin itu, examine yourself whether you really be in the arms of God for Him to mold you the way He wants to. siasati diri kamu itu, lihat sama ada anda layak berada di dalam hadirat You Tuhan. must come to that place of examining your heart Anda harus sampai ke titik untuk menyemak hatimu itu and ask God dan menanyakan Tuhan to break you. untuk menghancurkan hidupmu. Somebody shout hallelujah. Orang mengatakan haleluya. Can we read some more? Boleh kita lihat lagi? Luke chapter 9 verse 23. Lukas pasal 9. Do you understand what I'm saying? Wave your hand like this if you're understanding me. Many of you. Thank you. Now, Jesus says, Yesus mengatakan, and He said to them, dia mengatakan the kepadanya, Bible says, He said to them all, dia mengatakan kepada semua, if any man will come after me, jika setiap orang yang mahu mengikut aku, read that line, the next line. tolong baca ayat seterusnya. 1, 2, 3, go. Read it again. One more time. I want you to stand up and read it to someone. Please, and tell someone, please deny yourself. Stand up, look for someone. Berdiri dan mengatakan kepada seseorang, katakan, sangkallah dirimu. Look for someone and tell them, please deny yourself. Katakan, sangkallah dirimu. Go and look for another person Cari seorang lain dan katakan, and tell them, sangkallah dirimu. please deny yourself. Katakan, angkat tolong sangkal dirimu. Look for another person and tell them, please deny yourself. Cari seorang lain dan katakan, sangkallah dirimu. I'm seeing a lot of Africans alone. Saya lihat Go orang look for a Afrika. Malaysian and tell them, please deny yourself. Cari orang bukan Afrika dan katakan, sangkallah dirimu. Please deny yourself. Tolong sangkal dirimu. Hallelujah. Haleluya. I said Saya hallelujah. katakan haleluya. Hallelujah. Haleluya. Please have your seats. Sila duduk. Was that a good exercise?
Do you feel convicted by the Holy Spirit? Anda rasa diyakini oleh Tuhan? He says, if you want to come after me, Dikatakannya jika Anda ingin mengikuti saya, deny yourself. ia harus menyangkal dirinya. Why are marriages struggling today? Mengapakah perkawinan Anda bergumul hari ini? People are full of themselves. Sebab manusia penuh dengan diri mereka sendiri. Everybody's in that marriage to take what they can. Semua dalam perkawinan itu ingin mengambil apa yang mereka boleh daripada perkawinan I itu. mean, you hear when they are separating how they talk. Dan Anda dapat mendengar cara mereka bercakap ketika mereka He bersendirian. doesn't do this for me. Dia tidak melakukan ini untuk She saya. also doesn't do this for me. Dan dia juga tidak melakukan He ini untuk also saya. did this to me. Dan dia melakukan ini untuk saya. Everybody's presenting issues concerning themselves. Dan masing-masing menyatakan apa yang tentang diri mereka. Why don't you like that brother? Why don't you like that brother? Kenapa Anda tidak suka saudara itu? Do you know what he did to me? Kenapa Anda tahu apa yang dilakukan pada saya? You see, you're full of yourself. Bukankah ianya mesti Anda dipenuhi diri sendiri? Why can't people forgive? Mengapa tidak boleh memaafkan? They are full of themselves. Sebab mereka penuh dengan diri mereka. Selfishness Pentingkan diri sendiri. is the source of all grief and pain. Merupakan sumber segala sakit hati kamu itu. But that's for another day. Tapi itu ada topik untuk hari lain. So Jesus says you deny yourself Yesus katakan sangkal dirimu and take up your cross dan daily ambil salibku and follow him. dan ikutiku. Let's go. He says, for whosoever will save his life shall lose it. Kerana barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Did you understand that? You want to lose your life. Adakah anda ingin kehilangan nyawamu? You want to lose your children. Adakah anda ingin kehilangan kehidupan anak-anakmu? You want to lose your money. Adakah anda ingin kehilangan wang anda? You want to lose anything in your life. Adakah anda ingin kehilangan apa-apa dalam kehidupanmu? Keep it to yourself. Simpanlah untuk dirimu sendiri. You will surely lose it. Maka anda akan kehilangannya. He says whosoever will save their life Tapi dia katakan sesiapa yang mau menyelamatkan nyawanya, shall lose it. ia akan kehilangannya. Did you see that? Anda faham? This even goes to us ministers. Dan ini juga merujuk pada kami yang mengajar. We love our ministry Kami sukakan pelayanan kita. to the extent where God is not even free in the ministry. Sehingga kan tahap di mana Tuhan tidak bebas dalam pelayanan kami. Because I'm the man of God. Sebab saya adalah hamba Tuhan. I do in this ministry what I want. Saya lakukan pelayanan ini untuk dengan cara saya sendiri. But God has said, Tapi Tuhan pernah katakan, So he says, dari katakannya, now, you see now why churches are empty? adakah anda faham mengapa gereja-gereja kosong? Even as ministers, we are in charge. Sebab kita sebagai pelayan-pelayan God is not in charge. yang mengetuai dan bukannya Tuhan. You see why your life is empty? Dan anda faham mengapa kehidupanmu kosong? Because you're in charge of it. Sebab anda mengetuai ataupun mengawalnya. You see why your relationships are exhausting? Adakah anda faham mengapa perhubungan anda begitu kering? Actually, let me talk to someone here. Biar saya cerita dengan seorang di sini. There is someone here. Ada seorang di sini. You are a woman. Anda seorang wanita. You put so much strength in your relationships to work. Anda mengusahakan dengan begitu banyak sekali untuk perhubungan anda bekerja. Because you are in charge of things God should be in charge. Ketika anda berada di gereja. And every day, Dan setiap hari. you're gripped with the fear to be disappointed. Disappointed. Anda begitu takut untuk menghadapi kekecewaan. And because of that, Dan kerana itu, you apply pressure anda letakkan ketekanan on the other part on the other di atas seorang yang lagi and actually make things worse. dan membuatkan keadaan menjadi lebih suka lagi. Let me teach you something. Biar saya ajar sesuatu. If something needs to survive with too much strength from you, Jika ada sesuatu mengambil terlalu banyak tenaga daripada kamu untuk hidup, let it die. biarkannya untuk mati. Let it die. Biar dia mati. God knows what to do. Tuhan tahu apa untuk dilakukan.
Praise the Lord. Puji I Tuhan. said, praise the Lord. Katakan puji Tuhan. People are sick. Ramai yang sakit. People are emotionally stressed. Ada yang stres secara emosi. They are mentally sick Mereka ada sakit secara mental. because they can't let go. Sebab mereka tidak dapat Because they lepaskan. can't hand over to God. Sebab mereka tak dapat lepaskan kepada Tuhan. You're saying every day, Anda katakan setiap hari, these children are killing me. setiap anak-anak ini sedang membunuh saya. They will kill you Mereka akan membunuhmu. until you hand them over to God. Sehinggalah kamu menyerahkan mereka kepada Tuhan. Some of you are wondering, Dan ada yang memikirkan, what is going to become of my life? apa akan menjadi hidup saya ini? You don't see any direction. Anda tidak melihat sebarang arah jalan. Actually, people see you walking, Ada orang melihat Anda berjalan, they think you're okay. mereka fikir Anda okey. But inside, you're dying every day. Tapi di dalammu Anda mati setiap hari. You're walking, Anda berjalan, but you have no direction. tapi Anda tidak punya arah tujuan. You're wondering what's going to become my life in the next 5 years. Anda fikirkan apakah yang berlaku dalam kehidupan saya dalam 20 tahun lagi. I don't see any direction. Saya tidak melihat sebarang arah tuju. Am I going to do this or that? Adakah saya akan lakukan ini atau itu? Let me tell you, Biar saya katakan. you're wondering even how you got there. You're even Anda akan- wondering how you got there. Anda bukan fikirkan bagaimana cara Anda sampai ke situ. And you're wondering how do I find my path back to sanity? Dan Anda mungkin fikir bagaimana cara saya akan kembali ke tempat itu, asal saya. Surrender. Serahkan. Surrender. Serahkan. Give it God. Serahkan kepada Tuhan. Give it to God. Berserah kepada Tuhan. Give it to God. Berserah kepada Tuhan. And then someone will say, Dan ada yang mengatakan, oh, I've messed up a lot. oh saya telah begitu berkecamuk. I've done this and this Bercelaru. and this and that. Saya telah lakukan semua hal-hal ini. Some of you are very terrible people. Ada yang mungkin orang jahat. You also know Dan Anda tahu. because you were there when you are doing the things that make you terrible. Sebab Anda berada di situ ketika mereka melakukan perkara-perkara ini yang menyakitkan. The Bible Alkitab has records ada punya rekod of way worse terrible people than you are di mana mereka berada, manusia yang jahat ni, that surrendered to God yang menyerahkan kepada Tuhan and He made their lives a marvel. dan mereka menyerahkan kehidupan mereka atas segalanya. Think about confused Moses after he kills the Egyptian. Ingatkan tentang Moses yang keliru itu. Think about David when he takes over someone's wife and kills them. Dan ketika Daud yang mengambil istri orang lain dan membunuh suaminya. Paul says that I persecuted the church of Christ and wasted it. Paulus mengatakan saya telah mendakwa gereja yang Tuhan yang saya menyelamatkan saya. Yet when they surrendered to God, Dan saat mereka menyerahkan kepada Tuhan, He turned their lives around dia telah mengubah kehidupan mereka and used them in one of the greatest ways history has recorded. dan menggunakannya dengan itu luar biasa sekali. Somebody say hallelujah. Ada yang mengatakan haleluya. So can God do anything with me? Adakah Tuhan dapat lakukan sesuatu With dengan all saya? the messes I've been through? Adakah ini akan menjadi satu penerobosan? With all the confusion I've been through? Adakah Anda keliru dengan cara ini? Yes. Ya. All you need Apa yang Anda perlukan is to surrender. hanyalah berserah. The problem is Masalahnya ialah people are still holding on to their broken pieces. mereka masih memegang kepada bahan-bahan yang hancur itu, pecah itu. They are still, no, I can't let go. Katakan mereka tidak dapat lepaskan. You've already lost. You've already lost. Anda sudah pun kalah, Anda sudah kehilangannya. What you're holding on to is not even worth holding on to anymore. Apa yang Anda cuba Anda berpegang itu tidak lagi tidak nilai untuk memegangnya lagi. Some of you even lose nothing to give God what is left of you. Dan bagi Anda mungkin ada serahkan pun tidak ada bermakna kepada Tuhan. Because Anda, you understand there is really nothing to you anymore. sebab ianya tidak lagi punya nilai terhadap Anda. The devil has done all he can do. The devil has done all Iblis he telah can do. melakukan semua yang dapat dia lakukan terhadap Anda. And God is looking up to you. Dan Tuhan melihat dan menjaga Anda. Will you give me the remaining part? Boleh Anda berikan saki Will you itu? give me the leftovers? Boleh Anda berikan saki baki itu? I am a potter. Saya adalah pembuat bejana. I know how to mold
broken pieces Saya tahu cara untuk membentuk tanah liat yang pecah ini into something usable again. untuk menjadi sesuatu yang dapat digunakan. God can rewrite your story. Tuhan dapat menulis semula God ceritamu. can give you a new beginning. Tuhan dapat memberikan Anda kehidupan yang God baru. can give you a fresh start. Tuhan dapat memberikan permulaan yang baru. All you need is to throw away that arrogance, Anda cuma perlu membuangkan keangkuhan itu. that empty pride, Doa kosongmu itu. and deny yourself. Dan Anda nafikan sangkal dirimu. You've tried for a long time to save yourself. Anda telah lama cuba melayani diri sendiri. You've tried for a long time to make yourself something, Anda telah lama cuba dengan usaha sendiri untuk menjadi sesuatu. and you have failed. Dan Anda telah gagal. And from the look of things, Dan dengan melihat caranya itu, you've not yet figured out the answer. Anda masih belum ada penyelesaiannya. Jesus shows up now, Dan Tuhan datang sekarang. and he says, with all your confusion, Dan dikatakan dengan kekeliruan kamu itu, would you please let go? bolehkah Anda lepaskan? Would you please let go? Bolehkah Anda lepaskan? Would you please let go? Bolehkah Anda lepaskan? But some of you are like goats. Anda katakan seperti kambing, ada yang seperti kambing. You're still Anda keras tidak mau lepaskan. Anda bergumul berlawan dengan dia. Let me teach you something. Biar saya ajar sesuatu. You have street dogs here. Street dogs. Oh, adakah anjing liar? You have street berkeliaran. dogs. Praise the Lord. Puji Tuhan. When you don't make your slave unto God, Jika Anda tidak menjadi hamba kepada Tuhan, you look like a street dog. Anda menjadi seperti anjing keliaran di jalan. And when you give yourself to God, Dan ketika Anda memberikan kehidupan Anda kepada Tuhan, you look like a dog that is at home, Anda lihat seperti seekor anjing di rumah well taken care of. yang dijaga dan diuruskan dengan baik But sekali. it has a pain. Tapi yang punya Please look at me. lihat padaku. It has a pain. Ya ada sakitnya. It can't go where it wants. It cannot go where it Dia wants. tak dapat pergi satu kali dengan sekaligus. See? It has a lash in its neck. Dia punyai rantai di lehernya. You know what I mean? But it's living a good life. Tetapi ia hidup dengan baik sekali. You're all like dogs. Anda semua seperti anjing. You choose which kind of dog you are. Anda pilih untuk menjadi anjing yang mana satu. Tonight the Lord can come Supaya Tuhan mungkin datang malam ini and put a lash in your neck, mencari rantai di lehermu itu, kalung di lehermu itu. and you never have to suffer anymore. Dan Anda tidak perlu hidup dalam kesiksaan lagi. You dogs, Anda anjing-anjing, I'm commanding you in the name of Jesus. saya menyatakan dalam nama Yesus. Be the kind of dogs Jadilah anjing-anjing seperti that Jesus is going to put a lash in the neck. yang Tuhan Yesus akan sampai masukkan rantai. That's the dog you treat when it is sick. Dan Anda itulah anjing yang Anda akan rawati ketika dia sakit. That dog does not feed in the trash. Dan anjing itu tidak makan di You sampah-sampah. give it nice food. Dia dapat makanan yang baik. You wash it. Anda bersihkan dia. You cut its nails. Anda potong kukunya. You always make sure it's well. Anda sentiasa pastikan ia sehat. Tonight I declare you dogs to be home-kept dogs. Malam ini saya katakan Anda akan menjadi anjing jaga Me baik. inclusive. Anjing belaan. Somebody Termasuk shout hallelujah. saya. Katakan haleluya. Somebody shout hallelujah. Katakan haleluya. Jokes aside, do you understand the picture I'm trying to put? Gurauan, lupakan. Fahamkah apa yang dinyatakan ini? The street dog is deceived. Anjing jalanan itu telah dilepaskan. It looks at the dog at home. Dia melihat kepada anjing belaan di rumah. Tertipu. Dia melihat kepada anjing belaan di rumah. It looks at the dog at home. Dia melihat kepada anjing belaan di And rumah. it says, ha ha ha. Katakan hahaha. You have a lash in your neck. Anda punya rantai kalung di leher You're kamu. somebody's slave. Kamu adalah hamba kepada orang lain. Ha ha ha. Katakan hahaha. You're kept in a fence. Anda dilingkupi oleh You pagar-pagar. can't go anywhere. Anda tidak bebas merayau. Look at me. Lihatlah saya. I can go where I want, Saya boleh pergi kemana saja saya mau. anytime. Bila-bila saja. But it doesn't realize Tapi dia tidak tahu that a car is going to knock it. bahwa kereta akan melanggar dia. When they are setting poison, Dan mungkin ada racun dileparkan. those are the dogs that are targeted.
Dan itu adalah anjing-anjing yang ditasarkan Being in charge of your life untuk menjadi mengawal diri anda, exposes you to danger. melepaskan anda, mendedahkan anda kepada kebahaya. It leaves you defenseless in the face of danger. Dan tidak ada pembelaan terhadap masa bahaya itu. It leaves you defenseless to attacks. Ia memberikan kebebasan untuk diserang. You're exposed to anything that destroys. Anda didedahkan kepada semua yang menghancurkan, membinasakan. Somebody shout amen. Haleluya. Amen. The dog at home, Anjing di rumah all it needs is to make some noise. ialah hanya perlu menyala, A human being with brains dan seorang manusia yang punya akal will budi, get out to check, why is the dog barking? dan dia akan keluar untuk melihat kenapa anjing itu menyala. Nobody cares about the other dog. Orang lain tidak kisah tentang anjing jalanan So, itu. which dog are you again? Jadi apakah anjing mana satu anda? But anybody get it? Faham semua? Are you getting me? Adakah anda faham saya? Somebody shout amen. Saudara katakan amin. Let's go back to Luke. Lihat semula kepada Lukas Verse 25. ayat 25. 25. He says, so many of you be like, Ramai mungkin. no. If I become a very devoted Christian, I won't be able to have fun with my friends, Halo. Anda mungkin fikirkan anda tidak dapat berseronok dengan kawan-kawanmu. I won't be able to have fun with my friends, they will laugh at me, Mungkin tidak dapat berseronok, mereka akan ketawakan saya. I won't fit in some of your university students are like, I won't fit in my friends, I won't fit in my friends, Oh, saya mungkin tidak dapat fit in dengan kawan-kawan saya. I will seem obsolete and outdated. Saya mungkin rasa janggal ataupun ganjil di So situ. yes, I am a Christian, Sebab saya seorang Kristian ya, but not so much, tapi tidak sepenuhnya. little, Sikit-sikit ya. Look at you. Lihatlah pada dirimu. Jesus asked, Yesus bertanya, for what is a man advantaged if he gain the whole world and lose himself or be cast away? tapi apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Somebody may say, Ada mungkin mengatakan, I have a nice voice, saya punya suara yang baik, and if I become a Christian, dan jika saya menjadi seorang Kristian, I won't be able to sing for the world, saya tidak akan menyanyi untuk dunia ini, and I may not be celebrated by the church. dan saya tidak akan diraikan lagi. Jesus is asking, Yesus bertanya, what does it profit you to be celebrated by the world and lose your soul? apakah yang lebih penting untuk diraikan oleh dunia ataupun kehilangan nyawamu? What does it profit you to be called the greatest musician of all time and you lose your soul? Dan apakah maksud menjadi seorang ahli muzik yang paling terkenal zaman ini dan tapi kamu kehilangan kehidupanmu, nyawamu? What profit is it to you to be called the greatest whatever in this life? Dan apakah maksud bagi anda, apakah maknanya bagi anda jika anda menjadi terkenal dalam mana-mana hal, and then you lost your soul? dan tapi anda kehilangan jiwamu? Praise the Lord. Puji Tuhan. By the time Jesus is asking, Dan Tuhan Yesus berkatanya, it means your soul is more worth than any attainment in this life. bermaksud jiwamu jauh lebih penting daripada apa-apa sekalipun dalam dunia ini. Let's go. 26. Ayat 26. For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of Man be ashamed when he shall come in his own glory and in his Father's and of the holy angel. Sebab barang siapa malu kerana aku dan kerana perkataanku, anak manusia juga akan malu kerana orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Never be ashamed of the gospel. Jangan pernah malu akan firman. Never be ashamed of Jesus Christ. Jangan pernah malu kerana Tuhan. Look at what Paul says in Philippians chapter 3 verse 7. Apa yang Paulus katakan dalam Filipus Philippians chapter 3 verse 7. pasal 3 ayat 7 dan 8. Paul says,
Ayat 7 mengatakan, But what things were gained to me, Paulus mengatakan apakah untungnya bagiku? those I counted loss for Christ. Sekarang ku anggap rugi kerana Kristus. Do you know how many people can't praise God because they are married? Do you know how many people can't praise God because they are married? Kamu tahu berapa orang yang tidak dapat memuji Tuhan kerana mereka telah Do you know how many berkahwin? people can't praise God because they are educated? Dan kamu tahu berapa orang yang tidak dapat memuji Tuhan kerana mereka berpelajaran tinggi? Do you know how many people can't praise God because they have a good job? Kamu tahu berapa orang yang tidak dapat memuji Tuhan kerana mereka punya kerja yang baik? Do you know how many people can't praise God because they are beautiful or handsome? Dan kamu tahu berapa orang yang tidak memuji Tuhan kerana mereka cantik ataupun handsome? Do you know how many things, how many glories of men we put in between us and our service unto God? Dan kamu tahu berapa banyak pujian manusia ataupun kelebihan manusia kita letakkan menjadi halangan di antara kita dengan Tuhan? Do you know how many people can't serve God because they have children? Kamu tahu berapa orang yang tidak dapat melayani Tuhan kerana mereka ada anak-anak? Do you know how many people can't serve God because they have to go to London? Kamu tahu berapa orang yang tidak dapat melayani Tuhan kerana mereka perlu pergi? Praise the Lord. Puji Tuhan. And they're like, no. Mereka katakan tidak. You know, when you're married, Bila Anda sudah berkahwin, you don't overshout. Anda Your husband may not be happy with you. bila jangan Anda menjerit ya, nanti suami kamu mungkin tidak senang So hati. when I'm singing for God, I sing like this. Jadi bila Anda menyanyi untuk Tuhan, lagu pun layu begitu. I can't carry chairs in church lah. Saya tidak dapat di dalam gereja. Oh, angkat krus. I can't preach the gospel. Saya tidak dapat berkongsi firman. My colleagues at work will laugh at me. Kawan-kawan saya akan Because they ketawakan will say, saya. you now, what has become of you? Dan saya apa berlaku pada Anda? So I'm Christian, but I sit in the back. Saya seorang Kristen tapi saya akan duduk di belakang ya. I'm okay here. Saya okey saja di sini ya. Be powerful for God. Menjadi kuat bagi Tuhan. Praise the Lord. Puji Tuhan. Shine for God. Bersinar bagi Tuhan. Are you getting me? Adakah Anda mendengar saya? Paul says, let me teach you something. There is no glory in this life. Tidak ada kemuliaan dalam kehidupan ini. That is what the glory of being a servant of the Lord Jesus Christ. Lebih besar daripada kemuliaan menjadi hamba Tuhan. You lay aside everything. Anda lepaskan semuanya. When we come to the house of the Lord, Bila Anda datang ke rumah Tuhan, we all come as children of God. Anda menjadi anak Tuhan, anak murid And Tuhan. are given into the service of God. Dan Anda berikan pada pelayanan Tuhan. Irrespective of who we are. Tidak kisah siapa dirimu itu. You're getting me? Anda faham saya? You know what I mean? Anda faham saya? Because that's what defines you. Sebab itu yang menentukan kamu. Yes, you educated. Yes, you are educated. Ya, Anda berpelajaran tinggi. Yes, you're smart. Ya, Anda pintar. Yes, you have a nice job. Ya, Anda punya kerja yang baik. Yes, you're married. Ya, Anda sudah berkahwin. Yes, you have children. Ya, Anda punya anak-anak. All glory to God. Oh, kemuliaan pada Tuhan. But God expects you to serve Him with all that He has given you. Tapi Tuhan harap Anda untuk melayani dengan semua yang telah berikan kepada Anda. Never let the blessing of the Lord hinder you from serving Him. Jangan biarkan berkat Tuhan menjadi penghalang Anda melayani Dia. You know what I'm talking about? Anda tahu apa yang saya katakan? Do you know how many people can miss God because they got a new phone? Anda tahu berapa orang yang dapat kehilangan Tuhan kerana mereka punya phone yang baru? I missed service because I was trying to understand how my new phone works. Saya tidak dapat datang ke kebaktian So kerana I saya had cuba to take memahami off time phone to saya. study the phone. Sebab saya cuba memahami phone saya. That is something you can do later. Tapi itu sesuatu yang Anda boleh lakukan kemudian. Anybody get what I'm talking about? Anda faham apa saya katakan? He says what things were gained unto me. Dia katakan, apakah maknanya untungnya kepadaku? Some of you think, Anda mungkin katakan, you know, I don't have the time to pray. I don't have the time to pray. saya tidak punya masa untuk berdoa, When I want to pray, tapi saya ingin berdoa. my children, they need me a lot. Bila saya ingin doa, anak-anak I katakan, have to be very supportive. saya harus membantu mereka, menyokong mereka. You're saying children are keeping you away from praying? Anda katakan anak-anda menghalang Anda daripada berdoa? Can you imagine me saying I couldn't be here because I have a family? Bayangkan saya katakan saya tak dapat datang kerana saya punya keluarga. Can you imagine? Bolehkah Anda bayangkan? Who would have spoken?
Siapa akan nyatakan kata-kata firman ini? It's easy to think that God would have chosen somebody else. Mungkin mudah fikirkan mungkin Tuhan akan hantar orang lain. I have grown to believe Dan telah mula percaya nobody is going to do your work in Christ. dan tidak ada siapa yang akan menjadi orang itu di dalam Kristus. What you don't do, Apa yang Anda tidak buat that you were called to do, untuk membuat apa yang telah dipanggil untuk membuatnya is left undone. dan telah ditinggalkan tanpa dilakukan. You should be careful. Anda harus awasi, perhatikan. The Lord. Praise God. Puji I Tuhan. say praise the Lord. Puji Tuhan. I say praise the Lord. Puji I Tuhan. say praise the Lord. Puji Tuhan. Your life belongs to God. Kehidupan Anda milik Tuhan. Paul says, Paulus mengatakan, verse 8 please. ayat 8, He says, yeah, doubtless. I count all things but loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. Oh, hallelujah. He says, for whom I have suffered loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. malahan sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh kerana dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Praise the Lord. You have to remind yourself, Anda harus mengingatkan diri sendiri with all my dignities, dengan segala kemuliaan saya, with all my money, with all my education, with all my titles, with all my, you know what I'm talking about? segala pendidikan saya, kekayaan You know, saya dan pangkat saya, Even somebody who is nothing dan seorang yang kekurangan itu can create a title for themselves. boleh rasakan itu untuk diri mereka You sendiri. know, things happen here, they happen in our land. Apa yang berlaku di sini juga berlaku di tanahku. You find someone, they are nothing. Anda rasakan ianya tidak And then seperti they create for themselves a title mereka mengeluarkan berikan pangkat pada diri that sendiri even has no meaning. You're getting me? yang tidak punya makna Because they have to feel big a certain way. sebab mereka ingin rasakan sebagai dalam satu cara. Remind yourself, Peringatkan diri sendiri I am nothing without the Lord. bahwa saya tidak ada makna tanpa Tuhan. I profit nothing without my service unto the Lord. Saya tidak punya sesuatu tanpa pelayani Tuhan. And quit a relationship Saya memutuskan perhubungan of give me, I'm taking with the Lord. ataupun saya akan terima daripada Tuhan. God wants to talk to you, Tuhan ingin berbicara denganmu, but your prayers are always, imagine, sister, come. So, start to talk. You talk. So, okay, no, now she's God, I am you, the Christian. dia Tuhan dan saya adalah manusia biasa. Kamu, saya manusia seperti You kamu. know, my life is okay, but I'm going to here. I want this. I want to buy a car. I want to get a job. You see, she even has no space to talk to me. Okay. My job. I want my job. I want to get married, and then I drive a car, and then I go to KL, and then I get a house in KL, and then I want to go to New Zealand, and then I come back, and then my back is paining, and then I want a car, and then my husband slapped me, and I don't like it. I want to. Anda mengadu dan terus minta buat berbagai permintaan tanpa mendengar kepada Thank Tuhan. you, sister. Tanpa memberi peluang God ke can't Tuhan. even talk to you. Tuhan tak dapat berbicara dengan Anda. The only time you have to talk to Him Dan itu hanyalah masa itu sajalah yang Anda berbicara is Tuhan. when you want something from Him. Dan ketika Anda mahukan sesuatu. That's not a surrender life. Dan begitulah kebanyakan kehidupan mereka. The only time He has your attention Dan itulah masanya dia mempunyai perhatian Anda. is when things are shaky. Ketika Anda bergumul. You even start to sing the songs. Anda mula menyanyi lagu-lagu. When you're even crying. Anda mula menangis. I surrender all. Dan Anda menyanyikan lagu dengan penuh hati, dengan penuh But now tangisan. this time you're surrendering that marriage that isn't working. Dan Anda menyerahkan perkawinan Anda yang tidak The bekerja moment lagi. it works,
Dan pada saat dia mula You bekerja, take it back. Anda terima balik, ambil Bid daripada God Tuhan. bye-bye. Anda akan ucap terima selamat tinggal And Tuhan. like, until the next trouble, God, I will see you. Dan katakan lain kali saja saya berjumpa dengan anda. Imagine having a child like that. Nah, bayangkan anda begitu. And some of you parents have those kind of children. Dan anda ibu bapa yang punya anak-anak seperti itu. And you know why you have them? Dan adakah anda tahu kenapa begitu? For God to show you how futile your relationship with Him is. Untuk Tuhan menunjukkan bagaimana rosanya keperhubungan anda dengan Tuhan. Somebody say, ayah. Ada katakan ayah. So God is saying, Jadi Tuhan mengatakan, give me. berikan, serahkan. Oh, I gave it to my lover long ago. Oh, saya sudah serikan kepada cintaku lama You dulu. go and collect it and give it to Him. Anda pergilah ambil kasihmu itu dan berikan kepada And dia. I'm very serious. Dan saya begitu serius ya. God is saying, Tuhan katakan, give me your heart. serahkan hatimu. Give me your heart. Serahkan hatimu. And some of you are saying, Dan ada yang mengatakan, it's all I have. itu saja milik saya. And He's also saying, Dan mereka mengatakan, it's all I need. itu sahaja yang saya perlukan. The purpose of God coming to Abraham, the purpose of God coming to Abraham Tuhan datang kepada Abraham to ask him for his child ya untuk memohon atau menanyakan anaknya itu was because adalah kerana that child anak itu had occupied God's place in the heart of Abraham. telah menakluki atau mengambil alih tempat Tuhan di dalam hati Abraham. And some of you, if you examine your hearts, Dan ada di antara kita jika menyelidiki hati you kita, collected them from God long ago, Anda telah mengambilnya daripada Tuhan lama dahulu, and it's things in that heart, not God anymore. dan ada yang tinggal dalam hati itu bukan lagi Tuhan. Some of you, you love your jobs, you even worship it, you just don't know. Ada di antara kamu yang menyembah kerja kamu. No, listen to how you talk. Dia melihat dari cara anda bercakap. When it comes to my job, I don't joke, this is my everything. God is your everything, not your job. Dan bila anda berbicara tentang kerja kamu, anda My menunjukkan bahawa ianya segala-galanya. my children are my everything, Anakku segala-galanya. Children, Anakmu, human flesh and blood. manusia dari bentuk darah dan daging. My husband is my everything. Suamiku adalah segala-galanya. Even him, if he heard you say that, he will get scared. Dan kalau malah jika dia dengar mendengarnya, dia akan takut. He will be like, what? Dia akan kata apa? I imagine that terror that will grip me if my wife said, I'm her everything. Jika istri saya katakan itu, saya akan rasa terkejut. You getting me? Faham? Praise the Lord. Puji Tuhan. God is your everything. Tuhan dengar dulu. Not your job. Not your job. Bukan kerjamu, Not your children. bukan anakmu, Not your marriage. bukan Not, ibu bapamu, not anything. bukan segala apapun. Some of you, if somebody scratched your car, Jika ada orang mencakar keretamu, mencalar have- keretamu, do those things happen here? They happen. For us at our home, they happen, I think, way more than here. You know what I'm talking about? So, but some of you, if somebody scratched your car, you'll be in the spirit, basking, singing, worshiping. jika ada yang mencalar keretamu itu, kamu akan masuk dalam dunia roh dan anda akan mula And then menyembah Tuhan. somebody scratches your car. Ya, dan mungkin mula-mula anda mula menyembah Tuhan dan tiba-tiba orang mencalar kereta kamu. Ini reaksi anda. Oh, what is it, sister? Dan apa itu sister? The day has been so bad. Kehidupan seharinya begitu baik, tidak baik sekali. Someone, look at what they did to my car. Look Lihat apa look yang at mereka how a car lakukan is pada making kereta you saya lose ini. peace. Bagaimana saya hilang kedamaian saya. Look at what they did to my car. Lihatlah apa yang mereka lakukan pada kereta saya. Very, very unhappy. Membuatkan saya tidak senang hati. Oh, Wow, praise the Lord. puji Tuhan. Some of you, Ada di antara kita. food is your God. Makananlah Tuhanmu. I was fearing to say it. I was fearing to say it, Oh, saya takut nak menyatakannya. but I'm convicted to say it. Tapi saya rasa tergerak untuk Some of menyatakannya. you, food is your God. Bagi anda, makanan itu merupakan Tuhan Makan anda. all the time, kuman all the time. Makan setiap masa.
You can't meet without eating, eh? Anda tak dapat hidup tanpa makan, ya. Do you know how many people would come if we announced lunch is provided? Kamu tahu berapa ramai yang datang jika kadang-kadang makan tengah hari disediakan? Do you know you know what I'm talking about? Saya katakan ya, All the time eating. setiap masa makan, You're always bragging. Anda sentiasa bercakap besar. In Kuching here, eh? Di Kuching, There is no eating place I don't know, eh? saya tidak tahu I've tempat makan. been everywhere, eh? Saya tahu semua eat tempat makan. everywhere. Saya I've makan eaten di semua tempat. Chinese, I've eaten Indian, I've eaten everywhere. I've Makanan eaten, Cina, India dan sebagainya. I've eaten everywhere lah, eh? I eat everything. Saya makan di semua tempat, semuanya. Food has become your God. Makanan menjadi Tuhan. If somebody met with you and shared with you the word of God, if somebody met with you and shared with you the word of God, Halo. Mhm. Jika ada yang datang berjumpa dengan Anda menyatakan firman Tuhan kepada Anda, that meeting wouldn't be complete without food. maksudnya Anda belum lagi penuh dengan tanpa makanan. Every time makan, Setiap kali makan, every time. setiap masa. That's why some of you cannot even fast. Sebab itu ada di antara kita tidak dapat berpuasa. You're waiting for disease to take you off food. Anda menunggu penyakit untuk mengambil Anda pada makanan. Love God more than food. Kasihi makanan sebagai Tuhan. Love God more than money. Mengasihi wang lebih daripada Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih daripada wang. There are people here who can do anything for money. Ada di antara kita ni yang sanggup buat apa-apa saja untuk wang. Hey. So God says, give me your heart. God says, give me your heart. Tuhan katakan berikan hatimu. And how is all this connected to prayer? Dan bagaimanakah semua berkaitan dengan apa? He says in the book of Psalms chapter 80 verse 18. Dikatakannya dalam Mazmur pasal 80 ayat 8. Psalms 80 verse 18, 1a. Says, he says, so will not we go back from thee? He says, quicken us and we will call upon your name. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Quicken us. Biarkan kami. And that after quickening us, we will call upon you. Dan maka kami akan menyerukan namamu. This is what that means. Dan itulah maksudnya, maknanya. Make us alive, Untuk membenarkan kita hidup. that we may call upon your name. Agar kita dapat menyerukan nama Tuhan. Remember where we began from? Ingat masih dari mana kita bermula tadi? You are nothing without him. Anda tidak ada makna dan kosong tanpa dia. So this is what I'm asking you tonight. Jadi saya tanyakan ini pada pagi ini. From today, Mulai sekarang, hari ini, make a deliberation bebaskan diri Anda. to give up, Keputusan to disconnect untuk melepaskan, memutuskan from everything in this world. daripada semua di dunia ini. Give everything to the altar. Berikan semuanya kepada mezbah. Some of you are going to kneel and repent. Ada yang akan berlutut dan bertobat. Whichever way you do it, Dengan cara apa sekalipun Anda lakukan. but you're going to tell God from there Tapi Anda akan nyatakan kepada Tuhan. to take all of you. Untuk mengambil sepenuhnya dirimu itu. You remember that old hymn? Anda tahu, ingat lagu hymn lama itu? Take my life and let it be. You remember that hymn? Consecrated, Lord, to thee. You remember that hymn? Masih ingat lagu lama itu? You're going Kidung to Agung, give your life to him. serahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Oh, Pastor, I'm born again. Semua kita dilahirkan semula kan? Yes, I understand. Ya, saya faham. But you're going to give
everything over to Him. Tapi anda harus menyerahkan sepenuhnya kepada Dia. Give your heart to Him. Serahkan hatimu kepada He Tuhan. knows how to search it. Dan dia tahu bagaimana untuk menyelidikinya. He knows how to weigh it. Dia tahu bagaimana cara memakainya. You've trusted in many things, Dan anda percayakan dia dalam pelbagai perkara. and they have all failed you. Dan semuanya telah menggagalkanmu. Some of you, the burdens on your heart, Ada yang punya beban di dalam hatimu, no man can deal with them. di mana tiada manusia yang dapat menanganinya. Only God is able. Hanya Tuhan saja yang dapat. We are going to surrender. Kita akan serahkan. And this is going to be a daily practice of your life. Dan ini akan menjadi satu praktis dalam kehidupanmu, amalan dalam kehidupanmu setiap hari. A reminder to the self that you can do nothing without God. Dan anda harus peringatkan dirimu bahwa anda tidak dapat lakukan apa-apa tanpa Tuhan. The beginning of prayer is a surrendered life. Dan permulaan doa adalah permulaan hidup yang telah diserahkan. The beginning of prayer is a heart that recognizes how you were bought by Dan the blood berpulang of Jesus. dan permulaan doa itu adalah merupakan pengenalan bahawa Tuhan telah membelikan kita dengan darahnya Yesus. The beginning of prayer is a heart consecrated unto God for His use. Dan permulaan doa itu merupakan pengenalan bahawa darah hidupmu telah dikuduskan untuk Yesus. When a man is corrupted with needs, Dan apabila kehidupan seorang itu dicermarkan, they cannot pray. mereka tidak dapat berdoa. They are just making noise to God. Mereka hanya membuat bising kepada Tuhan. How can you pray Bagaimana anda dapat berdoa when you're selfish? bila anda begitu pentingkan diri How can sendiri? you pray Bagaimana anda dapat when berdoa you have no love in you? bila tidak ada kasih di dalam hidupmu? How can you pray Bagaimana anda boleh berdoa when your heart is not yielded? bila hatimu tidak berserah? Even when you think you're praying, Walaupun anda berfikir anda berdoa, you're just making noise. anda sebenarnya buat bising sahaja. You're just begging. Anda berdoa. Do you see what I'm talking about? You're going to say, Anda akan katakan, my life is yours. hidupku milikmu, Please take my life. ambillah kehidupanku. Use it for whatever purpose you want. Gunakannya untuk tujuanmu. God has a dream for you. Tuhan punya impian untukmu. The dream God has for you Impian yang Tuhan punya untukmu is way bigger jauh lebih besar than any dream you will ever have for yourself. daripada sebarang impian yang anda mempunyai untuk dirimu sendiri. But you've never allowed Him to dream for you. Tapi anda tidak pernah benarkan dia untuk memimpikan bagimu. With your weaknesses, Dengan kelemahan anda, with your broken pieces, dengan bahagian yang telah pecah hancur itu, His hand is before you, dia letakkan tangannya di depanmu. asking you to hand over. Dia dikatakan serahkan kepadanya. Asking you to hand over. Dia minta kamu serahkan I would kepada like dia. you to stand up on your feet. Dia mintakan sila berdiri di atas kaki anda. Please. How many of you have heard me? Berapa orang telah mendengar saya? Put up your hand, please. Let me see you. How many of you have understood what I talked about? Berapa orang telah faham apa yang saya katakan itu? I want you to take this time right now Saya ingin anda mengambil masa ini sekarang and speak to God dan mula bercakap dengan Tuhan about what you've heard. tentang apa yang telah anda dengar. Some of you have to repent for being selfish. Ada yang di antara kita perlu bertobat kerana pentingkan diri Some sendiri. of you have to repent for ignoring God for so long. Ada yang perlu bertobat kerana telah melupakan Tuhan untuk sekian lama. And this is between you and your God. Dan ini adalah di antara anda dengan Tuhan. And you're going to tell God today, Dan anda akan katakan kepada Tuhan hari ini, all that I have, dan agar semua yang saya miliki, all that I am, semua yang diri saya ini belongs to you. milikmu, Belongs to you. milikmu. Would you start to pray? Bolehkah anda mula berdoa? Let me hear you. Lift your voice. This is between you and your God. Angkatkan suaramu biar anda berbicara dengan Tuhan sendiri. Lord, we come to you. Let me hear you pray. Boleh saya dengar anda berdoa? Speak to God right now. Berbicara dengan Tuhan sekarang. God is quick to forgive. Tuhan mampu memaafkan dengan segera. He is strong in mercy.
Dan kuat kasih belas kasihannya begitu murah sekali. His hand is reaching out to you right now. Tangannya tertada bagimu. Forget your troubles. Lupakan masalah anda. Forget the confusions of life. Lupakan kekeliruan kehidupan anda. And speak to God right now. Dan berbicara kepada Tuhan sekarang. Tell him I've run away from you for so long. Katakan saya telah melarikan diri saya There daripada is someone here. Ada seorang di sini. You have been running away from God for so long. Anda telah melarikan diri daripada Tuhan untuk sekian lama. Yet he has been clear to you in your dreams. Tapi dia telah datang kepadamu dalam mimpi-mimpimu. He has been clear to you in your thoughts and meditations. Dan dia telah datang kepadamu masa That he tudungmu. wants you to serve him. Dan bahwa dia ingin kamu melayani dia. He has been clear to you. Dan dia telah nyatakan kepadamu. And you've been running away. Tapi kamu You've melarikan been diri. making yourself busy. Dan anda membuatkan dirimu sibuk. But God is saying, Tapi Tuhan menyatakan, I am still here for you. saya masih di sini untukmu. I'm still waiting on you. Saya masih menunggumu. Come on, somebody. Oh God. Rosa kaparande lebako satalala baka. Libaraka ramande lebasoto loborekete lebakarande. Kaselemende ketelemenda kato jalabahase. Lord, our lives belong to you. Everything belongs to you. We are sorry from running away from you. Lord, we are sorry for making ourselves busy for you. You gave us the life we are living, and we have grown arrogant before you. Lord, forgive us. Lord, you have blessed us, and your blessings have come in between us and you. Lord, forgive us. Lord, we belong to you. Our hearts are yours. Our minds are yours. Our children are yours. Our people are yours. Our relationships are yours. Our money is yours. Our health is yours. Our strength is yours. Everything of our lives is yours. Everything of our lives is yours. We yield ourselves to you. We are nothing without you. We can do nothing without you. We are just branches that if disconnected from you, we wither and perish away. Lord, we don't want to wither. We don't want to perish. We don't want to dry. We are yielded to you. We are available to you. He is our life, God. Do with it as you please. He is our life, oh God. Do with it as you please. Do with it as you please. Take everything about us. Take everything about us, Lord. Take everything about us. Somebody declare to the Lord that your life belongs to Him. Somebody dedicate yourself to God. The habits you've been struggling with will cease. Your struggles of the Spirit will cease. The wars in your life will cease. Because He will be in charge of your life. He will be in charge of your everything. Come on, somebody. That is the heart that can pray. That is the heart the Father can hear. That is the heart that can build a life of prayer. That is the heart that can build a relationship with God. God wants your heart. God wants to be alive in your heart. He wants you to be alive to His voice. He wants you to love Him with all your heart. He wants Him to love you with all that you have. He wants you to be willing to lay aside everything to just know Him, to just be with Him. Kesele bakara mandala baze, retelele bakora basata la la bakayaba, ora masore de bakare de bakasata la la ba. Come on, some more 2 minutes. Asapa parakata la laba, asina la la ba janda raba kore de le baka, ratele bazoro kori bara de le bakosa la laba. Oh Lord, we give you praise. We give you praise. Somebody lift up your hands. Lift up your hands, somebody. Angkatkan tangan anda. Father, in the name of Jesus, dalam nama Yesus,
We give you praise. Kami beri pujian Right now, masa ini. I join my faith. I join my faith Saya sertakan with satukan, everybody in this room. satukan iman kami dalam bilik ini. And Lord, I'm asking you, Dan Tuhan, saya tanyakan padamu, please take our lives, ambillah kehidupanku, take our hearts, ambillah hatiku, draw us out of the world, dan tarik kami keluar daripada dunia ini. separate us from the world, Asingkan kami daripada dunia help ini. us live yielded lives to you, Dan biarlah kami hidup kepadamu. help us know you more, Bantu kami untuk kenalimu lebih baik put lagi. a hunger in us to know you, Berikan kami kelaparan untuk mengenalimu. put a desire in us to serve you, Letakkan keinginan untuk melayanimu. put a desire in our hearts to live for you, Dan berikan kami keinginan untuk melayani dan mengikut hidupmu itu. to live a life committed to you. Untuk menjalani kehidupan yang committed kepada We anda. give you our lives. We give you our lives. Kami berikan, serahkan kehidupan kami We ini. give you our hearts. Kami serahkan kehidupan We kami give ini. you our relationships. Kami serahkan perhubungan We kami. give you our resources. Kami serahkan sumber-sumber kami ini. Anything you say to us, Segala yang kamu serahkan kepada we kami. will obey Segala yang kamu nyatakan kepada kami akan because patuhi. we belong to you. Sebab semuanya milikmu. We acknowledge that we are bought with a price Kami percaya, kami akui bahawa kami semuanya daripada kamu. and that we don't belong to ourselves anymore. Dan kami tidak lagi memiliki diri sendiri. You are Lord over us. Dan engkau adalah Tuhan ke atas You kami. are the sovereign King of our lives. Dan engkau adalah Tuhan yang bertakhta di atas kehidupan In kami. Jesus' name we have prayed. Dalam nama Yesus kami telah Somebody berdoa. shout hallelujah. Katakan Somebody haleluya. shout hallelujah. Katakan haleluya. Somebody shout hallelujah. Haleluya. Somebody shout Katakan hallelujah. haleluya. Somebody shout hallelujah. Haleluya. Somebody shout Katakan hallelujah. haleluya. The burdens are gone. Bebanmu telah hilang. The pain of the heart is ceased Beban hatimu telah because the dihilangkan. heart is given unto the Lord. Sebab hatimu menjadi May milik the Tuhan. Lord bless you so much. Semoga In the Tuhan name of Jesus. dalam nama